Assalamualaikum dan apa khabar semua? Tahukah anda kesihatan mental dan kesihatan pergigian adalah saling berkait. Ini mesti tak ramai orang yang tahu kan pasal dia ENT. Jadi nantikan kehadiran program Smile 20.0 yang dibawakan oleh Fakulti Pergigian Universiti Teknologi Mara UiTM yang temanya adalah Mental Health for Dental Wealth. Ini adalah satu inisiatif pelajar pasca siswaza fakulti untuk tingkatkan kesedaran dan pengetahuan masyarakat tentang kepentingan kesihatan mental khususnya di kalangan anggota pergigian. Baiklah, program ini bertepatan dengan keadaan semasa yang menyaksikan peningkatan kes gangguan kesihatan mental. Jadi saya ingin menjemput kalian semua untuk sama-sama cakna dan ambil maklum dan pelajari langkah-langkah apa yang perlu dilakukan untuk memastikan kesihatan mental kita ini tip-top dan terkawal. Program Smile 2.0 yang mengandungi info bermanfaat dan maklumat khidmat sokongan kepada mereka yang memerlukan. Jadi untuk maklumat lanjut layarilah www.smileUITM.com cegah sebelum parah. Jadi kita jumpa di sana nanti. Bring the funk back. Saya adalah doktor gigi. Saya juruterapi pergigian. Saya pembantu pembedahan pergigian. Saya juruteknologi pergigian. Saya pemandu. Saya seorang pelajar. Seorang ibu. Ayah. Seorang abang. Kakak. Adik. Saya seorang yang penyayang. Saya menepati masa. Bijak. Aktif. Ceria. Saya kelakar. Saya adalah apa yang kamu lihat. Atau tak nampak. Tetapi anda tidak tahu apa di sebaliknya. Sesuatu yang saya tak kongsikan dengan orang lain. Tak mahu orang tahu. Bila saya sendirian, tidur sepanjang hari. Dan mungkin berat badan saya bertambah. Atau berkurang. Kenapa lelaki tak ada masalah berat badan? Saya rasa dunia ni gelap. Sangat gelap. Saya jadi kerap makan. Saya jadi kuat merokok dan selalu marah. Lakukan apa saja untuk kurangkan beban fikiran. Untuk hilangkan kesedihan. Untuk gembirakan diri. Apa saja yang boleh membuatkan diri saya rasa bermakna? Saya hanya mahu pejamkan mata. Untuk dapat rasa sesuatu. Kerana depresi bukan mainan atau alasan. Atau sekadar hari yang malam. Ia adalah penyakit. Saya tak mampu keluar dari masalah ini. Rasa seperti lemas. Kadang-kadang saya rasa kamu semua lebih baik tanpa saya. Saya beritahu perkara ini ke semuanya Sebab saya perlukan bantuan kamu. Kerana kamu adalah isteri saya. kawan saya, Suami saya, guru saya. Bos saya. Jadi, tolong jangan hukum saya.
Abaikan saya. Buang saya. Jangan putus asa dengan saya. Selama mana yang saya perlukan. Tolong sabarlah dengan saya. Hanya kerana kamu tidak melihatnya, tidak bermaksud ianya tidak berlaku. Kadang-kadang kita rasa bosan dengan rutin harian. Kerja dan amanah makin bertambah. Beban menjadikan diri mula gelisah. Bebanan bertambah dan emosi terganggu. Keluhan dan tangisan sering menjadi peneman. Malang bertimpa datang pada waktu tak diduga. Akhirnya menjadi punca kepada kesihatan yang terjejas. Tinjauan Kesihatan Morbiditi Kebangsaan 2019 melaporkan 5 juta rakyat Malaysia mengalami masalah depresi. Apakah ada sinar menanti untuk kita? Stres atau tekanan boleh dikawal atau dikurangkan. Tips 10B berikut adalah langkah untuk mengawal stres atau tekanan anda. Anda boleh mencuba langkah-langkah berikut untuk menangani tekanan. Bertenang. Bernafas dalam-dalam. Ibadah. Bercakap dengan seseorang. Berurut. Berehat dan mendengar muzik. Beriadah. Bersenam. Berfikiran positif. Berkata, relaxlah. Relaxlah.
Assalamualaikum dan apa khabar semua? Tahukah anda kesihatan mental dan kesihatan pergigian adalah saling berkait. Ini mesti tak ramai orang yang tahu kan pasal dia ENT. Jadi nantikan kehadiran program Smile 20.0 yang dibawakan oleh Fakulti Pergigian Universiti Teknologi Mara UiTM yang temanya adalah Mental Health for Dental Wealth. Ini adalah satu inisiatif pelajar pasca siswaza fakulti untuk tingkatkan kesedaran dan pengetahuan masyarakat tentang kepentingan kesihatan mental khususnya di kalangan anggota pergigian. Baiklah, program ini bertepatan dengan keadaan semasa yang menyaksikan peningkatan kes gangguan kesihatan mental. Jadi saya ingin menjemput kalian semua untuk sama-sama cakna dan ambil maklum dan pelajari langkah-langkah apa yang perlu dilakukan untuk memastikan kesihatan mental kita ini tip-top dan terkawal. Program Smile 2.0 yang mengandungi info bermanfaat dan maklumat khidmat sokongan kepada mereka yang memerlukan. Jadi untuk maklumat lanjut layarilah www.smileuitm.com cegah sebelum parah. Jadi kita jumpa di sana nanti. Saya adalah doktor gigi. Saya juruterapi pergigian. Saya pembantu pembedahan pergigian. Saya, juruteknologi pergigian. Saya pemandu. Saya seorang pelajar. Seorang ibu, Ayah. Seorang abang. Kakak, adik. Saya seorang yang penyayang. Saya menepati masa. Bijak. Aktif. ceria. Saya kelakar. Saya adalah apa yang kamu lihat. Atau tak nampak. Tetapi anda tidak tahu apa di sebaliknya. Sesuatu yang saya tak kongsikan dengan orang lain. Tak mahu orang tahu. Bila saya sendirian, tidur sepanjang hari. Dan mungkin berat badan saya bertambah. Atau berkurang. Kenapa lelaki tak ada masalah berat badan? Saya rasa dunia ni gelap. Sangat gelap. Saya jadi kerap makan. Saya jadi kuat merokok dan selalu marah. Lakukan apa saja untuk kurangkan beban fikiran. Untuk hilangkan kesedihan. Untuk gembirakan diri. Apa saja yang boleh membuatkan diri saya rasa bermakna? Saya hanya mahu pejamkan mata. Untuk dapat rasa sesuatu. Kerana depresi bukan mainan atau alasan. Atau sekadar hari yang malam. Ia adalah penyakit. Saya tak mampu keluar dari masalah ini. Rasa seperti lemas. Kadang-kadang saya rasa kamu semua lebih baik tanpa saya. Saya beritahu perkara ini ke semuanya Sebab saya perlukan bantuan kamu. Kerana kamu adalah isteri saya. kawan saya, Suami saya, guru saya. Bos saya. Jadi, tolong jangan hukum saya. Abaikan saya. Buang saya.
Jangan putus asa dengan saya. Selama mana yang saya perlukan. Tolong sabarlah dengan saya. Hanya kerana kamu tidak melihatnya, tidak bermaksud ianya tidak berlaku. Kadang-kadang kita rasa bosan dengan rutin harian. Kerja dan amanah makin bertambah. Beban menjadikan diri mula gelisah. Bebanan bertambah dan emosi terganggu. Keluhan dan tangisan sering menjadi peneman. Malang bertimpa datang pada waktu tak diduga. Akhirnya menjadi punca kepada kesihatan yang terjejas. Tinjauan Kesihatan Morbiditi Kebangsaan 2019 melaporkan 5 juta rakyat Malaysia mengalami masalah depresi. Apakah ada sinar menanti untuk kita? Stres atau tekanan boleh dikawal atau dikurangkan. Tips 10 lebih berikut adalah langkah untuk mengawal stres atau tekanan anda. Anda boleh mencuba langkah-langkah berikut untuk menangani tekanan. Bertenang. Bernafas dalam-dalam. Ibadah. Bercakap dengan seseorang. Berurut. Berehat dan mendengar muzik. Beriadah. Bersenam. Berfikiran positif. Berkata, relaxlah. Relaxlah.
sejahtera dan salam Smile 2.0 kepada semua hadirin dan panel jemputan untuk forum kita pada malam ini. Sedikit pengenalan, program Smile 2.0 ini adalah kesinambungan daripada program Smile 1.0 yang ditetuskan oleh pelajar tahun pertama pasca siswaza ijazah Doktor Kesihatan Pergigian Awam bersama para pensyarah di Fakulti Pergigian Universiti Teknologi MARA. SMILE adalah akronim bagi Selamat, Masyarakat, Ideal, Lancar, Ikuti. Dan pada tahun ini, program SMILE membawa tema Mental Health for Dental Wealth, bertujuan untuk meningkatkan kesedaran dan meningkatkan pengetahuan kesihatan mental di kalangan anggota pergigian. Hadirin sekalian, untuk makluman anda semua yang baru bersama dengan kita pada malam ini, program SMILE 2.0 telah berlangsung sejak 13 Jun dengan pengisian pelbagai forum dan webinar yang menarik, dan pada malam ini adalah sesi forum kita yang keempat yang bertajuk Mental Preparedness, Transition from Student Life to Working Environment. Saya, Dr. Leni Lesa sebagai moderator anda pada malam ini. Dan kami amat berbesar hati kerana bersama kita pada malam ini adalah 3 panel jemputan yang bukan calang-calang orangnya untuk mengupas topik kita pada malam ini. Tanpa berlengah lagi, izinkan saya memperkenalkan panel jemputan kita. Panel kita yang pertama, yang tidak asing lagi dalam dunia akademik pergigian, Profesor Madya Dr. Mas Suryalis binti Ahmad. Dr. Mas ialah pakar klinikal pergigian keperluan khas dan timbalan dekan hal ehwal pelajar dan alumni di Fakulti Pergigian UiTM. Selain itu, beliau juga adalah adjunct associate professor di Universiti Putih Sastra Kemboja. Beliau telah memperolehi ijazah sarjana muda pembedahan pergigian daripada Universiti Malaya pada tahun 2006 dan kemudian pada 2016 beliau memperoleh doktor falsafah dan doktor pergigian klinikal pergigian keperluan daripada Universiti Melbourne. Bukan itu saja, ini beliau juga memegang jawatan sebagai President-elect of Malaysian Dental Association dan beberapa jawatan di peringkat antarabangsa. Dr. Mas juga telah menerima beberapa geram penyelidikan, ANRA dan menjadi co-author and author lebih daripada 25 penerbitan di High Index Journal. Dan panel kita yang kedua, Dr. Joshua Pei, I could say dia seorang influencer Instagram, okay. Dr. Joshua telah memperolehi ijazah sarjana muda Doktor Pergigian DDS dari Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2019 dan telah dianugerahkan Tun Razak Gold Medal Award, iaitu pengiktirafan tertinggi kecemerlangan akademik dan kokurikulum. Ini Dr. Joshua juga merupakan mantan presiden yang ke-7 MDSA, Malaysian Dental Student Association, dan kini beliau bertugas di Klinik Pergigian Batu Muda Kuala Lumpur. Dr. Joshua seorang yang bermotivasi tinggi, komited dalam pekerjaan dan sangat aktif sehingga kan beliau telah dilantik sebagai Key Opinion Leader oleh Univet Loops di Malaysia, iaitu sebuah pengeluar alatan loops yang terkemuka dari Itali. Beliau juga dilantik oleh syarikat 3M Malaysia sebagai 3M Healthcare Professional. Do your best and God handles the rest. Ini adalah pegangan Dr. Joshua. So panel kita yang ketiga, Cik Afika Azhar. Cik Afika merupakan pelajar tahun 4 Fakulti Pergigian Universiti Teknologi MARA, tetapi sebelum Cik Afika melanjutkan pelajaran di sini, dia telah memperolehi diploma in microbiology dan telah mempunyai banyak pengalaman di bidang pekerjaan yang lain. Beliau juga seorang yang berdikari, bercita-cita tinggi dan sangat aktif dalam pelbagai aktiviti di peringkat universiti dan juga nasional. Terkini, beliau dilantik sebagai Welfare and Advocacy Officer of Malaysian Dental Students Association. Selamat datang kepada semua hadirin. Terima kasih kepada kesudian panel kita pada malam ini untuk meluangkan masa bersama dengan kita pada malam ini. Merujuk kepada Bulletin 2008, kegagalan atau less successful transisi dari dunia pelajar ke dunia pekerjaan akan meningkatkan risiko mereka untuk mendapat masalah kesihatan mental. Dan contohnya adalah depresi, dan ini akan mengganggu kecemerlangan mereka untuk memberi tugas yang terbaik, memberi perkhidmatan yang berkualiti kepada masyarakat. Jadi malam ini kita akan bersama dengan panel kita mengupas topik ini dan mereka akan berkongsi dengan kita
bagaimana, apa cabaran-cabaran yang mereka hadapi, apa pengalaman, apa cara mereka untuk menghadapi cabaran-cabaran tersebut. Dan tanpa membuang masa, saya mulakan dengan Dr. Joshua, okay? Based on your based on your experience, Dr. Joshua, daripada melangkah daripada pelajar, student, melangkah ke dunia pekerjaan, boleh Dr. Joshua kongsikan apakah cabaran-cabaran yang doktor hadapi, terutama sekali waktu first atau new dental officer macam tu. Saya persilakan Dr. Joshua. Okey, terima kasih. Selamat petang dan saya ucapkan kepada semua para hadirin yang secara talian secara mayani. It's a blessing for me to be here. Saya akan mencuba bertutur dalam bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu. So at first, marilah kita mengetahui apakah persamaan daripada seorang mahasiswa pelajar pergigian kepada seorang new dental officer, ya. So actually ada 3 benda yang lebih kurang sama bila kita melangkah kepada dunia pekerjaan ni. Okay, salah satunya adalah dia ada logbook. So bila you as a pelajar, you ada satu logbook. When you go to an end-op, you pun ada satu logbook juga. And then the logbook is very interesting sebab dia ada cara-cara kriteria untuk dapatkan. You ada A, B, C during UKM days. So yang ni in logbook you ada markah daripada 1 hingga kepada 5. So yang ni is a logbook. The second thing is you have your jadual waktu. So jadual waktu yang you ada as a student, you have your clinical session, you have your different lectures, right? Tapi as you go to an end-op, you ada clinical session, you ada KKIA, you ada CDE, you ada dental promosi program. So there are also a jadual waktu. And then the last is also the masa yang ditetapkan. Masa yang kerja tu 8 hingga 5 is the same as you go to school, which is 8 to 5 as well. So these are the similarities daripada seorang student kepada seorang pekerja, which is a doktor pergigian lah. But here are the cabaran lah. Cabaran dia, even though dia sama macam similar kan, tapi dia ada banyak dia punya cabaran. So the first one is, walaupun clinical session tu sama, tapi dia punya patient yang saya pernah buat dengan UKM, satu hari ataupun satu sesi hanya satu patient, satu pesakit. Tetapi when you go to KKM ataupun when you melangkah kepada endop, you will have 20 patients, 20 pesakit pada outpatient, which is a lot and it's only in the morning. Maksudnya daripada 8 hingga 12, you will have only 10 to 15 minutes for one patient, which is very, very different bila kita start from a student sebab masa tu kita memang ada 2 jam untuk satu patient. So this is one challenges you have to overcome. The second thing is you will have a lot more tanggungjawab. The tanggungjawab terhadap patient tu lagi banyak kerana you are the only officer in charge of the patient. When you are a student, you have a lecturer, you have a big pool of support. Ada satu tulang belakang yang amat besar sekali untuk support you. But as an endop, you will have to decide everything for the patient. So there is a big responsibility leap daripada situ. Yang ketiga, setiap orang tu memain peranan. Maksudnya, setiap orang have a role to play in the clinic. In student, kalau you tak pergi kelas, mungkin tak perasan. Tapi when you are endop, you have a role in the clinic. You have to perform a certain task, certain role untuk mensukseskan dia punya clinical jalan tu. So clinical harian-harian tu. So that is very important. And then the fourth one is cabaran tu memang banyak. Like tapi my advice is you jangan melepaskanlah peluang keemasan untuk belajar. Kalau ada opportunity, ada peluang untuk join inovasi, bolehlah join. Kalau ada any officer yang tengah buat research, bolehlah join itu penerbitan tu so that one day hopefully everything masuk penerbitan lah. Yang tu lah cabaran tu yang saya boleh ceritakan. Terima kasih. Thank you Dr. Joshua. Ini apa cabaran-cabaran yang Dr. Joshua ni actually dia based on your own experience. Tapi kalau pengalaman saya sendirilah, kan waktu saya baru bermula kerja, jumlah pesakit itu memang satu cabaran yang paling utama lah. It cause menyebabkan kita sakit badan. I mean, dia macam berlalu macam tu saja, macam macam ni. Okay. Tapi macam mana Dr. Joshua to maintain your your sanity macam tu? Your macam posture.
your tidak cepat marah? How do you maintain your your mood lah sepanjang hari? Actually tadi there's a video from UiTM, small UiTM, dia ada cerita 10 ways, 10 Bs to actually control your temper, and that is actually what I do on a daily basis. So whenever there are patients that are a bit more challenging, I always take a deep breath, breathe. So take a deep breath dulu, and then always think that you are doing this because you love doing this. So bila saya buat pesakit tu, saya cubalah menjadikan kerja saya sebagai saya punya hobi. So kalau kerja tu melibatkan saya macam debate dengan patient tu, saya akan bersabar, lepas tu deep breath, lepas tu cubalah menceritakan secara profesional untuk memastikan patient tu memahami apa yang saya melakukan adalah terbaik untuk dia. Lepas tu saya always try to keep a positive mindset. Kalau any one of you ada follow saya from my social media, I'm always try to be positive. Very rarely saya post anything negative lah. Kecuali masa COVID tu, mungkin patient meningkat tu, COVID patient case tu, mungkin yang tu saya post ada sikit lah. Tapi it's still very positive sebab case positif kan. Yang tu sekedar gurauan. Tapi yes, I always try to maintain positive mindset sebab I believe that positive mindset tu memang sangat attractive lah. You will also attract people to ask you, how do you stay positive dalam masa yang kita cabar ni. So that is something that I always try to have a positive mindset lah. Lepas tu yang last, I think I always try to take back and also relax lah. So kalau lah ada patient tu memang mencabar kesabaran tu, after take a deep breath, mencerita pun tak boleh, I always take a step back. I always seek for help because you are not alone in the clinic. You have your friends you have your seniors to come and help. So when there are more people to come as together, the patient will also know that you are actually taking care of them. You're actually thinking the best for them. So bila ada lah more discussion from professionals, they will also slowly accept it lah. So yang that's a few of the advice that I can give. Thank you Dr. Joseph, saya sangat bersetuju. Kita mesti selalu think positive, have a good friends, and jangan seganlah to seek help. Cik Afika, ini apa cabaran yang Dr. Joshua sharing itu untuk pengalaman dia sebagai new dental officer. Tapi untuk Afika, dia daripada clinical, from preclinical to clinical, I think your cabaran mungkin cabaran Afika tu mungkin berlainan bagi mereka yang sudah melangkah, yang sudah ada di dalam dunia pekerjaan lah. Jadi bolehkah Afika kongsikan cabaran-cabaran yang Afika alami dan macam mana Afika hilangkan stres, ber-me time macam tu. Okey, saya serahkan kepada Cik Afika. Thank you Dr. Leni. Hai, selamat petang. Saya sendiri, yang cabaran saya sendiri, I think as a student lah kan, sebagai pelajar, saya rasa yang paling susah untuk pelajar buat adalah macam we know that kita semua tahu yang dentistry ni dah susah. So all the requirements and session yang limited, tapi due to COVID punya break, it's even harder for me as student lah. Macam I need to catch up dengan all the requirements post COVID dia punya effect for curriculum lah. Then and we have like limited session, ada session yang terhad untuk settlekan requirement clinical. Because saya daripada preclinical during macam before cuti tu saya preclinical year, saya dalam preclinical year, dan after cuti saya kena terus masuk clinical. So that one very hard for me. Macam saya macam pretty sure that macam kawan-kawan satu batch pun macam lebih kurang sama. Dan I think another one yang macam very hard is to keep up macam untuk maintain the motivation and also to gain back momentum yang daripada nak carry daripada preclinical tu sampai dah bawa ke sekarang. So and all the macam session yang limited semua tu sorry menambahkan lagi kesusahan untuk stay motivated tu susah lah. Macam ada time dia macam very okay boleh buat, tapi ada time dia macam very it's okay lah, dah macam tak nak rehat je macam tu. Then macam mana? Kalau tadi kan macam Afika cakap disclaimer
I'll speak in Malay, English and Sabah. Boleh lah. Boleh. Kalau the audience tidak faham, maybe you can ask in the chat box or panel cannot understand apa yang saya cuba sampaikan, you can ask me to clarify again. So macam mana Afika try to tadi kan Afika cakap cabaran to stay motivated macam tu. Mungkin Afika so far macam mana cara Afika untuk stay motivated? Saya rasa Mungkin boleh kongsi dengan audience kita yang student juga. untuk stay motivated tu susah, tapi kita boleh cuba sikit-sikit lah, macam like sikit-sikit untuk move forward tu sikit-sikit. Dan macam tapi dalam, because I see macam untuk stay motivated ada dua, macam you can see untuk education punya, untuk academic punya, dan lagi satu untuk saya punya personal life kan. So macam kalau academic tu saya lagi prefer macam saya always go for lecturers punya, macam minta tolong daripada lecturer and always approach lecturer untuk get ready prior the session, clinical session tu. So that bila datang clinical session tu saya tahu apa nak baca dulu. Kiranya tanya lecturer dulu dan baru go for books dan baru attend patient. Kalau tak saya rasa macam lost most of the time. So saya rasa itu yang membuatkan saya boleh keep going pergi klinik every day untuk attend patient. Dan saya dapat motivation daripada kawan, like having group discussion dengan kawan-kawan, because we know that macam now that clinical session dah limited, so saya tak dapat attend banyak case. So macam untuk dapat pengalaman yang sama macam kawan susah sikit lah. Jadi saya kena effort sikit, pergi macam bincang dengan kawan, tanya kawan, hari ni jumpa kes apa, dan masa yang sama kita pun share kita punya, then that's how we learn dalam group punya ni cara. Dan lagi satu because kita dah lama dalam COVID punya time, maksudnya ada 2 tahun ada lebih kurang kan, kita dah buat online learning untuk fakulti dentistry. So rasanya macam by now most of us dah get used to untuk tahu macam mana cara nak cari sources yang reliable through online punya. So we know that banyak dah sources yang memang senang nak dapat semua benda hujung jari kan. So cuma nak tak nak je. So benda-benda tu sedikit sebanyak membantulah untuk keep saya punya motivation untuk study tu ada. Sebab tahu sources tu senang, cuma nak tak nak je. But then the nak tak nak part pula macam is another part untuk keep. So first of all saya rasa macam kalau saya untuk keep saya punya ni motivation, saya rasa memang family lah. Saya as orang, saya rasa saya family person, jadi anything saya akan go back to my family, macam memang akan bagi tahu, macam tanya parents. So, saya need escapism saya first one memang family lah, memang itu yang ni. But then we know that macam family pun bukannya macam diorang bukan dekat sini kan, so macam dia tak tahu sangat apa benda kita buat kat sini, sebab dentistry ni macam fast pace. So saya rasa second yang good family memang good circle of friends lah. So I think untuk macam duduk untuk maintain kelangsungan hidup dalam dental ni yang macam very smooth, macam dia tak smooth sailing but dia macam bearable tu, dengan good circle of friends. So macam good circle of friends ni penting, especially bila you ada kawan-kawan yang ada same interest tu, dan this friend juga dia akan jadi supportive peers lah for us kan. So macam the hardship during the dental school tu bearable sikit, boleh go lagi macam tu. You susah macam mana pun, okay ada kawan yang macam boleh go, kita okay boleh, dia akan carry kita sama macam tu lah. Ada time kita macam macam ada sikit energy, so okay you boleh carry kawan you sekali. Tapi ada time bila you bawah low energy sikit, ada kawan yang boleh carry juga. So I think that kind of friend very important lah untuk dekat faculty dentistry ni. And most important thing I think is to know, untuk tahu kita punya personal limit. Macam saya nak kata macam you know kat mana dan bila untuk rest, macam tu. So macam boleh nak push lah selagi boleh, tapi ada time bila dia overwhelming sangat, you tahu you kena rest. So just rest dulu, and dengan kawan, dengan supportive peers tu tadi, time you rest ni lah kawan-kawan you akan
macam akan play role macam like itulah function kawan-kawan yang supportive tadi tu untuk carry you during your punya time rest tu macam tu. So I think itu yang saya buat untuk saya punya saya punya personal ni lah. Thank you Afika. Saya simpulkan Afika your most concern is your untuk kejar kamu punya requirement lah kan. And then the way you motivate yourself is your family come first. Lepas itu your good circle friends. Similar dengan Dr. Joshua lah tadi. Dr. Joshua pun cakap having friends to talk to. And cuma waktu pandemic tu, I remember during pandemic from 2019 to 2020, I think now we are di era yang melangkah kedua endemic kan, end of endemic. So saya pun waktu tu belajar master dari online, everybody stressed alone. Having a good friends, having a good partner is a very macam sangat penting lah to keep us motivate ourselves untuk terus belajar macam tu kan. Tapi itulah sometimes dia akan buat kita masih down juga. So saya pada pendapat Dr. Mas sebagai timbalan hal ehwal pelajar kan, sepanjang doktor berkhidmat sebagai timbalan memegang jawatan timbalan dekan, apa yang doktor nampak kebimbangan yang ketara lah daripada pelajar-pelajar di bawah, especially in UiTM punya konteks lah doktor, dalam kesihatan mental ni. Dan apa yang doktor nampak yang before pandemic dan before pandemic, before the era kita semua terkongkong dalam di rumah, dan selepas doktor. Mungkin doktor boleh kongsikan pada kita pada malam inilah. Okay, thank you. Hello, hi. Thank you, Dr. Lenny. First of all, I would like to say thank you to warga kerja. Oh, I'm supposed to speak in Malay. Okay. Terima kasih kepada warga kerja Smile 2.0 kerana menjemput saya pada malam ini. Jadi, untuk menjawab kepada persoalan tadi, apakah yang menyebabkan tekanan kepada para pelajar, terutama sekali pelajar di fakulti kita lah. Jadi, actually you can see a trend. Sebelum pandemic, during pandemic and after pandemic. Jadi kalau sebelum pandemic pun kita boleh tengok trend. Faktor-faktor yang menyebabkan adalah berbeza. Tahun 1, tahun 2 dan juga klinikal. Tahun 1 kalau sebelum pandemik lah, apa yang membuatkan mereka rasa tekanan ialah that transition from pre-university ataupun sekolah masuk ke university. Tahun 2 pula ialah simulation lab ataupun that preclinical training, kerana tahun ini juga mereka ada exam BMS, dan at the same time mereka perlu completekan semua projek-projek preclinical. And then apabila mereka melangkah ke clinical, their stress factor is clinical requirements. Okay, so sebab saya pernah buat research, memang di universiti lain pun sama, trend dia begini. Dan apabila kita melangkah ke era pandemik, especially semasa kuarantin, pelajar kita mengalami banyak yang mengalami tekanan lah, mental illness, and it has a lot to do with not having to come to university to complete their requirements. Okay, satu lagi ialah kerana social interaction tu tak ada. Seperti yang dikatakan oleh Dr. Afika, Miss Miss Afika tadi, the outlet ataupun cara dia handle stress ialah social support, right? Friends tu kena ada. Dan apabila pandemik, that is lacking. So itu boleh menyebabkan tekanan di kalangan pelajar kita. Kemudian at the same time, tekanan open learning, online learning, which is very, very demanding. I remember from 8 AM to 5 PM, ada yang sampai malam pun menghadap komputer. And in fact, my eyesight actually deteriorated during the pandemic time because I was actually looking at computer screen from 8 AM until night. Okay, so demand online learning tu adalah sangat, I would say, memenatkanlah kepada pelajar kita. And ditambah pula dengan faktor keluarga, dan ada pula yang keluarga yang kehilangan pekerjaan, keuangan, masalah kewangan dan sebagainya. Okay, dan selepas pelajar balik semula ke universiti, going back to classes is also a challenge because you need to integrate back. You need to
be in that momentum again. So to develop that what do you call it, apa ni, motivasi lah untuk belajar semula, untuk menyesuaikan diri semula, and a lot of things you don't remember anymore, nama materials, nama instrument, and at the same time you are expected to perform. Jadi tekanan ni semua is very demanding for our students. So yep, and different years have different stress. So I because I handle cases like this, so the pendekatan pun berbeza. Apabila kita hendak handle the lower year students dan juga the higher year students, berbeza. Jadi tekanan untuk saya juga lah sebenarnya dan juga lecturer because we want our students to excel, we want them to be happy, we want them to perform. Tapi pada masa yang sama it's quite unfortunate lah that pandemik menyebabkan pelajar mengalami masalah sedemikian. Tapi alhamdulillah kita ada banyak support. Di UiTM sendiri kita ada telecounselling, kita ada support counselling support lah, dan juga support di luar sana untuk pelajar kita. Dan pelajar je sebenarnya, even tekanan di kalangan pensyarah pun agak tinggi. If you look at the research, tekanan untuk pensyarah juga adalah tinggi because we are expected to work more now that a lot of teaching is online. So I would say it's a difficult time for all of us, but I can see that things are catching up. It's actually getting better. So yep. So sama-sama lah kita going towards positive lah. Doktor, tadi doktor cerita pasal apa transisi kan doktor from student clinical. I think that one is macam yang what Afika feel kan doktor. Dia cakap just now Afika juga sharing dia start from the preclinical. During the preclinical is before the pandemic. Tiba-tiba masuk di clinical year, and then during clinical year it's supposed to be third year tapi dia dah jadi year 4. Tiba-tiba requirement banyak. I mean it's like memang akan stressful lah for the students. Tapi I mean entah apa, bukannya kita nak macam ni lah. I mean based from your mungkin doktor punya pendapat lah, the requirement itu perlu dikurangkan ataupun mungkin ada dua hal perbincangan dengan students how to macam I don't know, doktor mungkin yang boleh membantu mereka kurangkan kebimbangan mereka yang in terms of requirement lah doktor, clinical skills. Okay. Actually clinical requirements ni telah ditentukan oleh Dental Dean's Council. Jadi even from pembincangan pun sebenarnya a lot of amendments have been done lah untuk accommodate our students' needs. Taking into account the limitations that they have during this time. Jadi pada masa yang sama, faculty juga cuba untuk menolong student dengan memberikan kelas-kelas hari Sabtu. Okay, so even the lecturers have to sacrifice to come and work, dan juga staff clinical come and work on Saturday so that student dapat panggil patient di luar waktu Monday to Friday. Dan in terms of classes pun kita try to catch up lah, mana-mana yang kita boleh buat online, mana yang kita boleh buat face to face. Jadi so far I think congratulations, our students are doing very, very well, okay, with their studies. So things are under control lah, I can say. Thank you doktor. I mean sangat memberi pencerahan lah. I mean I never know kita ada telecounselling here in UiTM. It's like something good lah. I think students need to know kita ada channel telecounselling. If you need counselling, you can call telecounselling. Mungkin nanti kita akan war-war kemudian di mana channel ini, dan jangan malu untuk seek help lah actually. So kita beralih kepada I mean in term of so seperti yang saya perkenalkan Dr. Joshua tadi, dia telah menerima anugerah Gold Award, anugerah tertinggi bagi UKM. I feel like wow, this
officer memang hebat lah. For me pun untuk Viva mungkin pernah Viva borderline ada lagi. But for Joshua excel in academic, also in co-curriculum. Maybe Dr. Joshua can share with us what did you learn from during your undergrad yang that macam yang kamu bawa ke dunia pekerjaan. I think yeah, you can share Dr. Joshua. Okay, thank you so much. Tadi saya cuma nak menerangkan yang anugerah Tun Razak, dia is actually anugerah kepada orang yang excel dalam bidang co-curriculum lah. So as you can see, saya memang aktif daripada co-curriculum sejak university punya days. Actually I consider myself maybe seorang extrovert kan. So everyone handle things differently. Extrovert dengan introvert handle things differently. So kadang-kadang benda yang introvert rasa stress, extrovert tak rasa stress. Kadang-kadang extrovert rasa stress, introvert rasa lagi stress. Betul tak? So for me myself, I have always been involved dalam benda yang luar daripada bidang akademik, sebab itulah cara saya menghilangkan saya punya stres daripada studying. Sebab kadang-kadang saya menghadap buku dan komputer riba tu memang lama saya menghadap dia. Lepas tu saya memang screen time memang terhad lah. So apa yang saya kena buat, saya perlu bersukan. Sebenarnya saya masa year 4 dengan year 5 almost every day saya bersukan dengan UKM. Kalau nak tak jumpa Joshua ataupun Joshua tak angkat call, mungkin dia dalam bola keranjang punya court ataupun tengah main badminton. Yang tu saya punya cara untuk menghilangkan saya punya stres daripada dunia akademik ni lah. Tetapi itulah cabaran dia, sebab bila you dah membuat banyak bersukan ni, you punya mental energy tu dah kurang. So saya perlu fokus balik kepada akademik lepas saya punya bersukan lah. Itu cara saya untuk menghilangkan saya punya tumpuan daripada berfikiran banyaklah untuk kerja-kerja yang stres lah. Selain itu, saya juga join association. So association tu adalah MDSA, dengan juga APDSA saya ada join juga untuk menolong dalam beberapa event yang di student mahasiswa pergigian lah. So memang banyak juga saya buat event, but that is actually what caters and also cultivate me untuk menjadikan seorang yang aktif hari ini. So saya menggunakan experience daripada mahasiswa pergigian ataupun even since high school day, secondary school day sebagai interact club. Saya dah menggunakan semua yang saya punya failures ataupun saya punya cabaran untuk membawa kepada dunia pekerjaan ni. Jadi bila saya menghadapi stres daripada pesakit ataupun stres daripada beban tugasan, saya kurang rasa stres sebab saya dah menghadapi stres sejak saya punya student days and also university days. Sebab saya pernah join meeting dalam MDSA. MDSA actually push you to join meeting dengan dewasa. So bila saya meeting tu, saya akan duduk sebelah ataupun bertepi dengan orang presiden MDA, dengan presiden daripada Dean's Council, daripada KKM, daripada MUM ataupun universiti yang tersyuhur dalam negara ni ataupun di international juga. So yang tu memang menyebabkan you mendewasakan diri daripada dunia dentistry ni. Sebab itulah cara saya berasa mungkin stres ni ada stres bagi you, tetapi bagi saya stres ni dah kurang untuk saya sebab saya telah mendedahkan saya diri untuk masa saya macam kecil lah, masa saya muda lagi, which is mahasiswa days lah. So kalau nak summarize macam mana saya nak buat untuk menghilangkan stres saya adalah at first of course you cannot macam happy sangat lah, like every day saya nak pergi tengok sinema dekat Top Gun ataupun Minions ataupun Jurassic Park, memang tak boleh macam tu lah. You kena know how to manage your time wisely, which is a very big challenge. Even until today, everyone pun menghadapi masalah itu. Tetapi it's doable. It is very doable. You just have to have the right mindset and also plan your time wisely. Macam hari ni saya pun, the whole morning I was actually doing IELTS, which is International English Language Test. Lepas tu malam ni saya kena bertutur dalam full bahasa Melayu, which is another challenge. Pagi ni full dalam bahasa English, malam ni full bahasa Melayu. Tetapi saya berasa sangat seronok
saya berasa yang ni saya anggap sebagai cabaran roller coaster in life. Macam it gives you thrill, it gives you adrenaline. So that is how you look at things and that is how you mengurangkan you punya stress. That is my way. Tetapi untuk orang lain saya tahu memang bukan this way may work for you, but this is how I do it. If you can try it and then you have a different outlook, it works for you, then you can let me know. I will actually be happy to share it. So that's how I do it lah. Thank you, Dr. Joshua. I believe based on your your pengalaman, apa yang kamu sudah hadapi waktu belajar, it really help you to overcome any stress yang datang waktu during pekerjaan lah. Dan saya tahu Afika juga actually, as I informed earlier, pada CV Afika, actually Afika juga it's not actually direct tiba-tiba masuk join ambil dentist as your first choice, right? It's not your first choice initially. Macam Afika telah buat kerja-kerja yang lain, pernah belajar di negara lain before you come back to Malaysia and join ITM. Jadi mungkin Afika boleh kongsi dengan kita lah macam mana Afika boleh end up doing dentistry. Lepas tu mungkin Afika boleh share juga your pengalaman-pengalaman Afika yang membuatkan this is Afika now macam tu. Thank you Dr. Leni. So ya betul, saya sebelum saya masuk dental saya memang telah mencuba, saya memang mencuba beberapa bidang yang lain sebab saya rasa saya nak tahu betul macam betul ke ini yang paling sesuai, macam boleh ke saya buat this course macam tu lah. So I just cuba je macam like saya rasa saya ada banyak time untuk mencuba, so saya cuba. Tapi after a few, contohnya saya dah pernah jadi cikgu, saya pernah jadi macam-macam lah, macam retail dan macam maybe macam bila after satu work saya tahu macam saya tak boleh buat benda ni dan saya try yang lain dan saya try yang lain macam tu. Dan which finally saya bukanlah give up sebab dentistry ni macam paling last kan, so, bukanlah dia choice yang paling teruk pun, tapi maksudnya saya just wondering je macam boleh ke saya buat benda lain sebelah. So akhirnya saya macam pasrah dan menyerah. Saya macam okay, kita apply dentistry dan tengok macam mana this dentistry bawa saya macam tu lah. So sebab before ni macam lepas saya SPM saya buat kiranya saya ambil prep school dan saya baru masuk diploma dan baru ke degree dan try untuk bekerja dan baru degree. Saya rasa every stage tu dia memang ada dia punya hardship yang tersendiri macam tu lah. So macam Joshua cakap macam before ni dia join society semua dan dia all the stress from the kerja-kerja yang extra daripada akademik tu yang dia carry bawa ke working life dia, yang dia rasa macam sebenarnya benda ni dia dah handle yang lagi teruk before. So now dia rasa macam it's bearable, it's macam doable je. Kita rasa macam like kita pernah hadap yang lagi susah dan yang lepas tu akan rasa macam okay nak macam chill a bit dan macam benda lain boleh macam bertenang macam tu lah. So same juga saya rasa macam bila kita dah pernah menghadap yang benda yang macam lagi macam lagi renyah, lagi susah, lagi complicated, dan benda-benda yang datang after that even susah pun kita tahu macam kita kena macam take one step at a time kan, macam sikit-sikit, macam you boleh nak terus push diri macam semahunya, macam memang push habis, tapi you juga tahu you ada choice yang macam sikit-sikit lah dan hadap benda tu macam like enjoy the roller coaster tu. So macam dia memang lah roller coaster kita rasa macam all the nervous, all the takut semua, fear semua ada kan, tapi bila kita dah habis the ride macam dia macam best je, macam boleh lah nak boleh enjoy lah benda tu, dan at the end of the day kita still akan enjoy the whole journey tu. So itu what make me now still dengan Afika. Afika, kalau Afika as a student now, because you are a student now, what is your expectation actually? Macam apa yang you wish macam tu, macam nanti waktu kerja tu what do you expect? Apa yang kamu akan fikir lah? Even though I know Dr. Joshua already share yang dia ada similarity dengan dunia waktu work, even during undergrad pun ada lopuk juga. What do you expect during your start nanti bila melangkah ke dunia pekerjaan? Apa yang Afika fikir lah. Mungkin daripada situ maybe we can see macam mana, macam mungkin Dr. Mas akan bagi nasihat macam mana.
Saya rasa macam Joshua ada sebut a few kan, tapi macam saya still wondering macam kita punya capability sendiri tu kan, saya punya kemampuan untuk, tadi Joshua kata macam dekat school kita tahu kita ada supervisor yang very observe kita very dekat, macam every step you buat semua proceedure semua ada supervisor yang akan approvekan, and so that you can move to the next next step, dan you know you buat benda yang safe. Tapi later in working life kita semua tahu juga yang the sole responsibility tu is on us. Kita punya clinical decision semua memang on us kan. Jadi for me macam after dah COVID break semua dan all the uncertainties due to COVID punya ni kan, saya rasa confident tu kurang. Macam saya questionkan macam boleh ke dengan cukup ke saya punya preparation, walaupun kita tahu yang macam memang our school macam mana-mana school pun akan try their best untuk prepare dia punya student macam sebolehnya untuk cukup dengan semua inilah untuk jadi safe dentist, safe clinician kan, but still saya rasa saya sendirilah, saya rasa saya questionkan diri saya mampu ke nak carry the responsibility tu. Dan macam workload tadi Joshua kata pasal kalau sehari kita kat sini ada 2 session je kan, pagi petang. So, pagi satu patient, petang satu patient. Maybe if kita push sikit boleh dapat 3 patient dalam sehari buat. Tapi later in working life we also know that government clinic bukanlah seorang dua yang masuk, beratur kan, appointment very packed semua. Dan kalau sekarang pun balik kelas dan tidur macam very penat, pancit after class kan, tapi nanti later macam mana pula yang time tu. And now at least dengan yang 3 patient tu pun ataupun 2 ataupun 1 je most of the time, kita macam still macam susah nak cari kita punya masa ataupun macam nak balancekan kita punya life. Itu yang jadi stress tu kan, sebab macam nak balance macam patient baru sikit tapi dah wire dah punya motivation dengan psychological kita. Tapi later macam dengan pack tu lagi, so macam mana kita boleh nak, macam mana Joshua boleh maintain nak balancekan dia punya working life dengan dia punya personal life yang kat luar. Macam like we all know that you always post yang macam you pergi cuti, boleh sempat pergi sana sini semua kan. So macam you having fun cara macam tu, macam boleh ke waktu saya nanti saya boleh ke buat macam tu juga. Sebab sekarang pun dah rasa macam macam tak boleh nak catch up macam tu lah. Dan itulah kot, so far yang tu lah saya rasa macam saya questionkan diri saya untuk tu lah. Okay. Thank you Afika. Saya rasa saya bagi Dr. Joshua untuk mungkin share lah your own personal punya experience, apa yang based on apa yang Afika share lah, expectation in terms of skill, kompetensi, lepas tu dia punya skills tu. Especially for Afika, dia macam lack of skill lah moment because of the pandemic. Lepas itu jumlah patient, how do you deal with it? So Joshua boleh comment on this? Okay, so saya mungkin boleh bagi nasihat kalau nak jadikan E tu maybe 2 E kot. Maybe expose yourself dengan explore lah. So yang first tu exposure tu saya boleh canangkan mungkin Afika ataupun mana-mana yang listener ni boleh cuba expose yourself to more clinical sessions, which means that kalau anda tidak mempunyai clinical session on yourself on that day and then you ada free period, you can actually go and expose yourself to join other people to see what they are learning. Sebab every single mistake made by your friends is actually a lesson for you, satu pengajaran daripada semua clinical session. So that is one way that you can expose yourself to more cases, especially dalam masa yang pandemik ni memang susah untuk mendapatkan case ataupun clinical session yang banyak. So even for endop juga, for KKM myself, kadang-kadang saya in the beginning of the first year, saya memang banyak pergi tengok saya punya senior dengan saya punya kawan-kawan sekalian untuk tengok macam mana mereka mengendalikan case ataupun handle the case yang difficult ataupun case yang rumit ataupun cabutan surgical. For example, Afika mungkin MOS session dalam university nowadays mungkin tak banyak ataupun mungkin satu atau kosong tapi bila opportunity tu ada ataupun peluang tu ada, bolehlah pergi tengok ataupun observe ataupun you can just listen from the conversation daripada dialogue daripada
lecturer dengan student tu. Sebab situ saya rasa saya belajar banyak macam mana saya buat lab, macam mana saya untuk buat different types of surgical removal ataupun different types of guttering juga, ataupun how to surgical remove different ataupun x-ray je. X-ray pun belajar banyak because all these things is more exposure. Yang kedua tu saya boleh memberitahu, mungkin boleh explore kot. So kalau nak explore tu untuk meningkatkan skill-skill anda, mungkin boleh tengok kepada nowadays memang kita ada banyak kursus, tetapi jika tidak mampu ada kemampuan untuk join kursus-kursus tu, actually you can always explore on social media, tapi pilih social media yang bagus lah, account yang bagus. Ini tips and tricks yang banyak daripada Professor Marcus blogs ataupun dentistry on social media. Actually banyak tips yang dia share tu memang banyak membantu kita, ataupun from the most relevant Dr. Gria pun, dia punya cara untuk polishing tu ataupun buat gigi anterior tu memang sangat useful and very practical. You can use it in your daily life like immediately macam tu. So this is where I explore lah, daripada explore on social media and also compare to real life example. So what I mean by real life example is that kadang-kadang bila kita tak tahu apa yang kita share dalam laman sosial tu adalah betul ke tak, sebab dia adalah daripada orang lain. So saya selalu akan mengesahkan fakta-fakta ataupun saya punya reality check dengan saya punya lecturer ataupun saya punya kawan yang ada lagi banyak exposure pengalaman dalam bidang-bidang tersebut. For example, saya mengetahui maybe some of the things that on social media they do is a bit questionable. Saya will ask from my lecturer like, is it okay for them to do this? What is the reason behind that? But before you find any lecturer, make sure that you do some study. Make sure that you always fact check and also do some research about it. Sebab kalau you pergi tanya macam tu, doktor, kenapa dia buat macam tu? Confirm dia akan kena. Confirm you akan kena. Confirm you akan kena marah. Confirm you akan cakap, why you come to me empty-handed? You are like an empty pot. Macam mana saya nak? You are empty pot tapi you punya penutup tak buka. So macam mana saya nak pour itu information kepada you punya pot tu? So you always have to, before you ask anything, always have a few check first. Really understand that why this thing happened, and you still don't understand, that's why you ask the lecturer as specialist. So that is a good way where you can expose yourself dan juga explore lah untuk meningkatkan you punya skill. So I think that's very practical because this is something that you can do every day in your life nowadays juga. And also so many webinars, for example, webinars daripada ICD, webinar from MCO lah. I think MCO memang banyak webinar all the way until now. I think that's more than, I calculated for Malaysia mungkin almost 1,000 already, even from Malaysia itself, from organization. So memang banyak lah. So all these webinars kan. Before this, all these informations are so sulit. Memang sulit lah. Macam SPM kan sulit kan. So dia memang sulit. Tak ada orang share. You kena bayar. Tapi sekarang it's so accessible. So always, it's not about sometimes it's about the opportunity that you have. Memang banyak peluang saya dapat clinical session, memang banyak saya belajar. Tapi when you are stuck in a wilderness, bila kita buat you macam survival mode, you have to think on how to survive on that. And because of this survival mode, all this social media, we are lucky nowadays that internet is so accessible to us. Kalau kita stuck in back then, you tak boleh pergi library and then pandemic happened, COVID-19. So everything is on library kan. Memang susah untuk you nak dapatkan informasi. Tapi sekarang ni, informasi is literally everywhere. You can even buy things from Shopee. I don't really recommend that. Tapi kalau untuk study purposes and also for student purposes, you can even buy things from Shopee to practice your skills. And that is something that we can really actually learn lah. So I would say that we are lucky, and also we are unlucky to have a pandemic, but we are lucky to have pandemic during this time where we are so accessible to many things lah. So that's why I say it's all about how you look at things and how to overcome it. But I'm thankful that I actually graduated before pandemic. So mungkin saya kurang rasa sikit lah. But I hope that whoever has this issue, you always find a different outlook and overcome it with simple tips and tricks from around lah. Okay. Thank you, Joshua. So the message learn from your peers. Terus kena proactive, student kena proactive to get all the informations, because now we are in the era of everything in your fingertips kan. Jadi tapi students, we need to tapis.
apa yang betul, apa yang tidak. That's the Joshua Joshua punya opinions and comments. I think best on sebagai lecturer kan. Maybe Dr. Mas want to add some more comment on that? Comment on what? How to enhance clinical experience or how to handle stress? Sorry, I'm not comment apa ya? Sorry. Yes, on Afika punya problem tadi in terms of dia punya concern in terms of dia punya clinical skills, dia punya how to when Yeah. In addition to what Dr. Joshua has mentioned, actually UITM is offering an internship program. So lepasan-lepasan undergraduate yang sedang menunggu end dot placement, we call it gap bolehlah untuk apply mengikuti program internship ini di Fakulti Pergigian UiTM. So it's a 3 months program. So mereka boleh pilih untuk pergi dan mengikuti macam attachment lah di mana-mana department yang mereka minat untuk belajar lebih dan mendapatkan lebih pendedahan klinikal di sesuatu bidang ataupun or they want like beberapa bidang pun boleh. Jadi we offer that to everyone, all dental graduates all over Malaysia. So that's one of the initiatives lah yang fakulti kami telah perkenalkan untuk membantu graduan-graduan untuk mendapatkan lebih pendedahan klinikal. Thank you Dr. Mas. Saya rasa everyone, saya harap audience kita pada hari ini yang mungkin ramai students grab these opportunities. Jangan tunggu disuap lah. Kita pun kena proaktif like what Dr. Joshua and Dr. Mas share. We move on. Okay. Untuk stress lah. Based on study done by Dr. Mas in 2011. Actually, from your study, doctor, I got this. Okay, the prevalent stress di kalangan stress from all case actually the result 100%, and then the majority actually penyumbang utama kebimbangan mereka adalah because of the peperiksaan, requirement, pemarakahan, the grading, pengurusan pesakit, dan impact daripada yang stress ini menyebabkan mereka mood alterations and kepenatan macam tu lah from your paper lah doktor, based on the paper. So based on the faculty kan doktor, fakulti punya tanggungjawab lah. For now, what faculty have I know just now doktor sudah explain a bit about it, maybe you can explain more. Apa yang fakulti telah sediakan, channel dia di mana, dan mungkin pada masa hadapan apa yang fakulti boleh sediakan. Okay, first of all, to begin with, semasa student masuk sendiri, I realise that apabila pelajar-pelajar apply dentistry, nawaitu ataupun niat ataupun sebab itu kena betul. Bukan kerana ibu bapa paksa, bukan kerana cuba-cuba ataupun tak dapat buat perubatan. Okeylah, pergigianlah. Because apabila perkara ini berlaku, student-student ini, saya dapati akan menghadapi masalah selepas itu. Apabila mereka sudah masuk ke preclinical, apabila mereka sudah masuk ke clinical year, mereka akan menghadapi masalah kerana tujuan untuk mengikuti pergigian itu tidak cukup kuat. Jadi to begin with, sebab itu sekarang ini fakulti mengadakan tapisan dari segi interview, dan juga ada peperiksaan-peperiksaan lah yang student candidate perlu lalui. Ini adalah untuk memastikan bahawa student yang kita pilih itu adalah betul-betul berkualiti dan betul-betul layak untuk mengikuti pergigian, program pergigian. Bukan kerana mereka bukan sahaja academic excellence tetapi motivasi itu penting. Kerana motivasi inilah yang akan menentukan sama ada pelajar itu boleh survive during the 5 years of their undergraduate training. So that's one. Another initiatives I would say that apabila student berada di dalam fakulti ini, kita memberikan support dari segi academic advisor ataupun mentor-mentee
Okay, mentor-mentee ni daripada pensyarah dan juga buddy system daripada pelajar-pelajar sendiri. Kita juga ada peers iaitu pembimbing rakan sebaya di kalangan pelajar dan juga kita juga ada counselling support lah. Dan counselling ini student boleh access secara confidential. They don't even have to tell anybody. Students that have to go through lecturers or through myself, they can actually self-refer through counselling to you online system. Yeah. And then and if required, counsellor akan refer student untuk medical treatment lah jikalau perlu. Okay, so that's another initiatives lah that we offer for our students sepanjang pengajian mereka di fakulti. Okay, and then pada masa yang sama, pelajar pun perlulah untuk orang kata love themselves. Okay, jaga diri sendiri. Okay, kalau ada that's why I always ask semasa interview, do you have a hobby? Seperti Dr. Joshua cakap tadi, apabila dia stress, dia akan pergi main basketball. Okay, so that's why I ask, do you have like any other interests? Do you have any other skills? Sports ataupun it doesn't matter, fotografi, lukis, menyanyi, menari, or sajak, panjat gunung, because benda-benda ini yang akan you gunakan as a stress breaker. So when you feel stress, so you have an outlet or things to do to divert your stress. Okay, and kita di fakulti ada memberikan platform kepada students jika mereka ingin develop their potential ataupun mengikuti program-program seperti ini. Okay, walaupun ia nampak sebagai satu aktiviti kurikulum, tapi sebenarnya ia adalah satu cara atau wadah untuk release stress untuk pelajar-pelajar kita supaya mereka tak ada belajar sahaja tapi mereka juga terlibat dalam aktiviti-aktiviti yang lain ini yang sebenarnya salah satu sebabnya adalah salah satu tujuan ataupun faedahnya adalah untuk release stress. Ya. Dan satu lagi yang saya harap ialah peranan ibu bapa tu sendirilah. Jadi I have to applaud, I must applaud warga Smile 2.0 kerana mengadakan program ini kerana ia dapat mewujudkan kesedaran di kalangan masyarakat mengenai mental health. They themselves, parents, kalau anak ada masalah tekanan atau stres, they themselves have to accept that mental illness exists. Okay, bukan diada-adakan, bukan kerana mereka lemah, bukan kerana mereka spiritual factor atau sebagainya. Okay, it happens and there is an intervention. Okay, there is help. So penerimaan keluarga tu sendiri adalah penting. Sokongan daripada keluarga. And once they accept it dan pelajar pun ada sokongan yang kuat, yang padu daripada keluarga, dari persekitaran, then they can have a very fulfilling psychological development along their studies. Yeah. So yes, fakulti boleh membantu pelajar, tapi pada masa yang sama, sokongan daripada persekitaran, daripada keluarga pelajar sendiri, dan the students have to help themselves as well. So kita bersama-samalah kita, fakulti, pelajar dan juga support system mereka membantu untuk memberikan persekitaran yang kondusif dan juga healthy kepada pelajar-pelajar kita. Thank you Dr. Mas. Kita harap, memang kita percaya stres itu sangat prevalent lah di kalangan undergrad dan kita harap these students direct dia punya stress in a positive way instead of negative way. Kita tidak mahu mereka channel it in the wrong way lah. Dan seperti yang Dr. Mas kongsi sebentar tadi tentang apa yang disediakan, pembantu rakan saya, mentor-mentee, everything. So saya nak bertanya dengan Cik Afika lah. Do you have mentor? How is your experience dengan mentor-mentee? Is it helpful? Dan do you think it's macam perlu diteruskan? Saya ada mentor. Saya ada 2 mentor, clinical mentor dengan clinical mentor. Saya personally rasa untuk saya mentor-mentee sangat membantu dan patut diteruskan. Tapi itu saya punya personal opinion lah kiranya. Sebab kita tahu macam for me,
saya tahu macam saya banyak session jumpa dengan mentor saya. Mungkin macam, tapi saya macam mungkin pada kawan-kawan yang lain, kawan-kawan dental yang lain, macam you can ask yourself lah, berapa kerap you contact your mentor untuk bertanya, untuk like ask for help ke apa. Tapi macam saya sendiri, saya memang approach mentor saya untuk benda-benda yang macam ongoing untuk dalam dental ni. Sebab for me, saya rasa saya see this system as a platform untuk student. And we know that macam this mentor-mentee program memang macam ada for certain group macam tak memberi impact sangat. Tapi for me, at least dia membantu. At least para pelajar ada platform tu. So sebab macam as we see kita boleh, betul, macam bila ada masalah kita boleh go for kawan. Maksudnya you akan cerita masalah pada kawan dia sekeliling. Tapi how this space actually can help you. Untuk sesuatu benda betul boleh. Tapi when benda tu exceed dia punya capability untuk diselesaikan, the next authority to our peers actually mentor lah. Sebab kita tahu juga mentor yang dah di-assign ni bukanlah macam, kita tahu background dia memang clinician, academician, so dia ada something yang kita boleh gain daripada this mentor. Dan this mentor actually memang boleh pun help. Cuma macam mungkin dengan sedikit pembaikan untuk sistem ni, so the mentor-mentee akan jadi lagi efektif. Mungkinlah sekarang mungkin kurang efektif, tapi dia boleh boleh dimanfaatkan kalau guna dengan cara yang betul lah. So kita kena, but then macam again macam kena understand as a student, kita kena understand yang macam benda ni dah di create, sistem ni dah di create as a platform. Tapi dia bukanlah yang akan mendatangkan solution. It depends on apa yang kita encounter tu, apa yang kita concernkan tu. So rather than as a solution, dia adalah platform. So gunakanlah, kalau kita guna platform tu dengan baik, of course the outcome insyaAllah macam okay lah, baik, outcome pun baik juga. But then macam it's a two-way punya thing of communication. So pada saya dia patut ada macam mentor tu sendiri selalunya akan kena yang memang nak join, memang rela hati untuk nak get involved dengan student. At the same time, student pun kena jadi macam proaktif dan macam bersifat terbuka sedikit kepada mentor, like dia orang boleh help. Cuma sendiri yang macam maybe takut ke, dia ada barrier tu kan, sebab lecturer, sebab yelah mentor sebenarnya lecturer semua belum rapat semua kan. But then cuba membuka peluang dan ruang tu untuk macam seek help, untuk macam untuk sampaikan your concern and anything, and insyaAllah benda tu membantu. Itu saya punya sendiri punya personal opinion. Thank you, Afika. I believe dia kena ada two-way communications from the students itself and also from the mentor. Dr. Mas, how about you, Dr. Mas? Kalau yang Dr. Mas mesti confirm ada mentee kan? How about you, Dr. Macam mana you handle do this mentor-mentee punya how do you do it, Dr. Based on your experience, maybe you can kongsikan di sini. Usually I meet with my mentee once every semester lah, unless they have a rising concern. Jadi pintu saya sentiasa terbuka untuk mereka datang berjumpa dengan saya. But so far mentee saya okay semua. Jadi saya tak ada apa-apa masalah lah. But then I always tell students, kalau mereka tak selesa dengan saya, mereka boleh bercakap dengan sesiapa saja, lecturer mana-mana yang mereka rasa selesa, dan mungkin lecturer itu is a better mentee dan lecturer itu boleh membantu. Jadi so far mentee saya semua bagus lah. Maybe I'm just lucky, so so kena tanya mentee saya sebenarnya. But
Yeah, so far tak ada pula lah. Because I manage mentor-mentee for the faculty. Tapi tak pernah pula lah ada case yang mentor bergaduh dengan mentee ke. Ya, cuma tu je lah. Kadang-kadang mentee lebih selesa dengan lecturer tertentu. Jadi mereka lebih selesa untuk rujuk dengan lecturer yang bukan mentee mereka. Tapi as long as lecturer itu feel comfortable, mereka willing, which most of the time they are, jadi tak ada masalah. Dan kalau ada apa-apa masalah yang mereka ingin bawa ke atas ke pihak pengurusan fakulti, jadi mereka akan datang jumpa saya sendiri ataupun tulis dalam report mentor-mentee, ya. Dan kalau mereka sendiri nak refer student-student itu ke counselling ataupun medical ataupun therapy dan sebagainya, so they can do it directly without having to go through me or the faculty. So apa yang saya dapat katakan, so far mentor-mentee sistem berjaya lah di fakulti kita. Okey, terima kasih Dr. Mas. Okey, seperti saya perkenalkan awal tadi, di awal pembukaan, Afika actually sangat aktif dalam Persatuan Pelajar Pergigian Malaysia ataupun Malaysian Dental Associations, Malaysian Dental Student Associations, dan kini beliau memegang jawatan sebagai Welfare and Advocacy Officers, dan saya beri ruang ini kepada Cik Afika actually promote apa itu sebenarnya MDSA. Mungkin ada audiens kita dalam YouTube channel ni yang tidak pernah dengar ataupun memang tidak tahu kewujudan MDSA. So this is your chance to promote MDSA. Okay, the floor is yours, Afika. Saya rasa ni Joshua lagi terror kot. dia lagi memang senior, super senior kan untuk MDSA. But basically MDSA adalah Malaysian Dental Student Association, di mana macam Persatuan Pelajar Dental Malaysia, atau dia macam organisasi yang dibantu oleh macam kira dia punya anggota memang student. So student yang lead, student yang conduct everything, all the events, all the activity in the society lah. So macam kita ada buat beberapa event dah. Macam paling latest is last week, dan this upcoming weekend kita ada NDIVG, dan saya tahu kawan-kawan saya semua tengah sibuk training. So macam yes, diorang sangat macam, kita semua tahu betapa besarnya NDIVG kan, macam semua akan bertanding macam sukan antara dental school. So this association sebenarnya macam dia menggabungkan 13 dental school seluruh Malaysia. Kita ada 13 dental school seluruh Malaysia, dan dia adalah satu platform untuk para pelajar pergigian seluruh Malaysia untuk berkongsi idea, membuat networking, and kita explore more about this dentistry macam together lah macam tu. So semua student yang register di bawah dental school di Malaysia memang automatically MDSA punya member, but then kita ada macam privilege member yang mana macam ada, and that one can ada macam ada fee, but then these student akan dapat the privilege punya ni lah. Akhirnya dia akan dapat benefit macam tu lah. So and sekarang kita tengah buka recruitment untuk the next tenure. So boleh apply, semua dental student mana-mana semua, siapa pun boleh apply, dan kita akan select from that lah untuk jadi the next punya tenure pula macam tu. So ada video promotion tu, that one lagi better kot at explaining. Okay. Think kita beralih kepada Q&A lah ya, sebab ada banyak soalan sebenarnya. Okay, kepada Prof Mat, kepada Dr. Mas, Dr. Joshua dan juga Afika. So saya pilih lah. Okay, saya tanya Prof Mas, ini untuk soalan kepada Dr. Mas dahulu. Okay, apa komen Prof tentang pelajar postgraduate yang melahirkan anak hanya diberi cuti 2 minggu sahaja, kemudian perlu hadir ke kelas? Ini mungkin boleh menyebabkan stres. Okay, itu soalan yang pertama untuk Dr. Mas. Dan yang kedua, apa pendapat Dr. Mas tentang student tidak dapat betul-betul appreciate apa yang dipelajari di klinik kerana hanya fokus untuk habiskan requirement sahaja? Mungkin Dr. boleh jawab dua soalan ini terlebih dahulu. Okay, this is very because as a student saya tak pernah mengandung semasa belajar, so I don't know, I can't, maybe I don't understand lah
Yalah, I feel very sorry for only being given 2 weeks of holiday, and my utmost respect goes to students yang you know come back after 2 weeks after delivery. To be honest, actually kalau katakan student itu memerlukan lebih rehat, okay, boleh berbincang. Okay, kita ada budi bicara dan student boleh menggunakan sama ada cuti khas ataupun MC. Okay, dan because I remember sebab kawan saya pernah mengandung semasa belajar, jadi apa yang berlaku ialah dia berbincang dengan program director untuk direhatkan di rumah, tapi pada masa yang sama dia membuat kerja yang ringan ataupun something lah from home. So daripada I mean she doesn't have to come to university to do clinical work, tapi masih lagi buat benda-benda yang macam research ke ataupun something lah, you know. So ada negosiasi di situ di antara student dan juga program director. Di ya. Soalan yang kedua tadi apa? Yang kedua, Doktor, apa pendapat Dr. Mas tentang student tidak dapat betul-betul appreciate apa yang dipelajari di klinik kerana hanya fokus untuk habiskan requirement sahaja? Okay. Saya kena fikirlah. So tak dapat fokus di klinik, meaning that apa ni? Kena kejar. I think discussion actually, I think kalau kita refresh, it's more like these students dia more focus on instead of macam dia betul-betul faham apa yang dia buat, but kena buat more on like, oh I need to do this 3 cabutan yang macam tu lah Doktor. I mean macam tu lah. Okay, that's why what I think one of the initiatives done by the faculty is comprehensive care clinic, di mana pesakit perlu dirawat secara komprehensif. Jadi bukan semata-mata kalau pesakit itu perlu root canal treatment, kita buat root canal treatment saja. Dia perlu denture, buat denture sahaja. But they have to start from scratch and to manage a patient in a holistic manner, in a sense that the treatment planning itself has to be prioritized. It has to be designed in such a way that the patient will get to be treated comprehensively and not just because of the student's clinical requirement. So it's more patient-based rather than requirement-based. So mungkin pelajar tak dapat nampak the clinical significance of comprehensive care clinic, but actually that is the whole point sebenarnya. So without realizing it, you are actually treating the patient in a holistic manner, okay, in the comprehensive care clinic, because we won't allow you to just complete your requirement for that if you don't treat other things which is also as important for the patient, if you know what I mean. So so it's not just about getting our students to finish that clinical requirement only, but also to consider the patient's needs in a holistic or comprehensive manner. Do I Afika faham tak? do you know what I mean? Yeah. So mungkin student tak sedar lagi, tapi sebenarnya our faculty sebenarnya dah memulakan approach tersebut.
untuk belajar understand sebenarnya kenapa kena scaling dulu, kenapa kena fluoride treatment dulu, for example lah, okay? Kenapa tak jam terus je root canal treatment? Kenapa kena caries free and treat all the other teeth first before being allowed to do root canal treatment? Okay, so sebenarnya itu adalah satu proses pembelajaran itself. Okay, that maybe you would only appreciate after you have finished studying lah. Okay, so to say that kita hanya kejar clinical requirements saja, mungkin is not really the case, because we teach our students to treat the patient in a comprehensive manner. Yeah, so you are actually in the right direction lah, because our approach is patient-centered care and holistic or comprehensive care. Thank you, Dr. Mas. I believe kalau students kan, dia kena, for undergrad, it's more like enhance your clinical skills. Itu sangat penting. At the end of the day, memang kita punya clinical skill tu, that's why we got call as doctor. Tapi actually, we are treating patient as holistic way macam yang Dr. Mas mention just now lah. So, I think these questions telah dijawab dengan baik oleh Dr. Mas. Then kita move on. Ada few questions actually for Dr. Joshua here. Okay, I think ada dua soalan ini mungkin lebih kurang sama. So I just summarize it. So Dr. Joshua, what is your plan in future? Are you going to stay in KKA, or you plan to join private or have your own clinic? And why you choose to do that? Ini a bit personal, I think, but I don't know at what extent do you want to share. And then the next questions for Dr. Joshua is do you have mentor-mentee? Itu. During your undergrad time, what do you think about it? Is it needed? I mean, lebih pada during your UKM punya time lah. Okay. Thank you so much for the question. Maybe I just want to, before I go to IP soalan, I just want to anchor on what Prof. Madia and Dr. Mas mentioned tadi. The comprehensive dental care is actually a very good approach where many unis, including UKM, has been doing. And I was lucky enough, and I was actually very happy sebab memang saya bernasib baik saya dapat tukar kepada CDC Comprehensive Dental Care before I graduate on my final year, because when you are in final year, you actually have to do report for a complete case. Kalau you don't have a comprehensive dental care, you only treat patient on what they want, you only have one specialty. So when you have all these things requirement, not just requirement, but holistic approach, it actually helps you to reach another requirement that you actually didn't see, which is your complete case report. So this is something that I'm actually very glad that many unis are actually doing it, which is comprehensive dental care. So very thankful for all the university and all the lecturers who are instilling this in the Malaysia. All right, so back to my question. Very personal question actually. Most of my friends and everyone that I meet will ask me this question: what would I do in future? I actually have like a list of plans that I want to do. Plan A, plan B, plan C, plan D. But so far, I am working towards a plan that even if I fail any of the plan, I can still have a backup plan. So ideally, because of how our uni shaped me and also teach me, I actually would want to be a specialist sebab saya suka bercakap dan suka mengajar orang. Saya suka bertutur dan juga berbahasa lah dalam bahasa semualah, bahasa English ke Melayu ataupun bahasa dental. So ideally saya will try to apply for a specialization. Tapi if that fails, then I will have other plans as well untuk plan B and plan C lah. So that one, I'm not sure if I can mention it here sebab takut nanti dia terjejas sikit-sikit plan yang lain. Tapi yes, that's what I'm sharing. Yang kedua, mentor-mentee. Yes, we do have mentor-mentee, and also as Prof. Madia, Dr. Mas mentioned, kita ada buddy system, ada peer system. We not so sure about peer system, but mentor-mentee and also buddy system kita adalah. And buddy system is the one that is utilized most by students. So memang banyak-banyak support system daripada different year of, so buddy system is macam ni. Every year 1, year 2, year 3, year 4 and year 5, you will have a line
So you will have a direct line where you have connection to all these years of people. So maksudnya you ada kawan daripada semua tahap of education, of level of degree lah, year 1 until year 5. So this is called buddy system. So apart from buddy system, we have also mentor who actually oversees our buddy system. So this mentor will actually help us to see our progression. So I have my own mentor and buddy system, but I also have my other mentor from uni itself, which is Dr. Atika. Dr. Atika Asha, which is a mentor that I still call her mentor up to today, wherever I have any difficulty. Daripada university until working adult life now, until she has baby too. She is still my mentor, where I always go to ask her about my future plans, about what I should do. I think this is a very important thing about your university is where they shape you and also instill is your alma mater. So wherever you can, you always try to reach out to them. Is that the love you created for your alma mater lah. So kalau saya ada masalah, saya always want to go back to the people who taught me. So that's why if anything happens, I will always try to reach out to the people around UCAM to help me ataupun my lecturer, also my mentor to help me lah. So I think mentor-mentee system actually works for me. And I do know that there are some environments that are less friendly, but as Dr. Mas mentioned, most of the mentor-mentee session or the mentors allows you to actually switch or talk to someone else if you need to. So kalau you rasa tak sesuai, then they will of course tell you why they will talk to you and discuss kenapa tak sesuai bagi you lah. So kalau memang tak sesuai, then then you can talk to someone else. So that is I think that works for me as well for mentor-mentee. Okay. Thank you, Joshua. There are few questions actually for Afika. So, tapi I think I will kumpulkan dia jadi satu lah. Okay. So for Afika, they ask you about how do you feel being a dental student in UiTM? Macam tu. Okay. And the next question is still about dentistry, the field. Okay. Bidang dentistry memang diminati ataupun atas permintaan family untuk menerima bidang tersebut. Harap tidak stres dalam study. Selamat maju jaya. I think this is from the audience from the chat box. Okay. So there are another questions, but I think Afika can answer this one first. How do you feel about being a student in here in sebagai pelajar di Fakulti Pergigian, dan adakah ini your first choice? A bit personal. It's okay, Afika, you can share. Thank you for the question. Macam mana perasaan jadi dentist student UiTM? Saya suka jadi dentist student UiTM. Tak main-main. Saya bersyukur saya masuk dalam dentist student UiTM sebab saya rasa dekat sini macam the environment is good, the facility is good. Macam dia macam bukan nak, saya tak compare dengan mana-mana sebab saya tak tahu uni lain, tapi saya enjoy dekat sini macam saya rasa UiTM ada student paling ramai per batch compared to other school. So kita ada dalam satu batch around 80 macam tu. So dia ramai, sangat ramai. Tapi dia macam-macam. So tapi along with that, kita ada macam, I think UiTM dia ada dental school kat sini, dia ada macam-macam aktiviti. Sangat macam-macam. And saya enjoy most of it. Maybe and environment kat sini very supportive, most of them. Cuma nak cari, maybe nak dapat pace susah sikit. Awal-awal biasalah macam transition kan kita kata tadi, daripada asasi ataupun macam saya daripada diploma, of course lain, definitely lain. Tapi the environment here sangat membantu, so saya suka, saya memang enjoy dah masuk. Saya memang enjoy, bersyukur dah dapat masuk dental UiTM. The second question, minat ke family? Minat lah, tapi bukan, dia tak ada tapi, minat. Cuma macam sometimes kita nak try apa misalnya apa benda yang boleh lagi other than like tak nak macam saya tak tahu orang macam student lain macam mana, tapi for me saya nak try apa lagi yang saya boleh macam tu. Bukan saya tak nak limitkan, saya satu choice je macam tu. Saya tak letak dentistry sebagai last choice saya, tapi saya tahu itu yang saya boleh buat waktu tu. But at the same time saya rasa macam mungkin ada benda lain yang saya boleh, that's why saya try benda lain dulu. But then still sebab saya punya
saya punya prep school lepas SPM memang untuk ke medical and dental punya line. That's why saya macam rasa saya memang akan sambung ke dental punya line. But then macam tu lah, macam sementara tu macam adakah boleh, adakah sesuai punya lain, so kita try dulu, try tengok macam mana. Tak okay dan so okay pergi dental macam tu. Tapi seronok je masuk dental. Dental ni dia macam, dia bukan course yang you know like for me dia macam banyak dia punya ni. Dia bukan buku semata, dia memang hands on sangat banyak. So untuk orang yang bukan buku sangat, mungkin macam sebenarnya sangat fun lah untuk buat, untuk enroll dalam this course. Itu saya punya ni lah. Okay. Thank you, Afika. I think dentistry, even though you are doing dentistry, you become doktor gigi, tak semestinya it's like kau tak boleh buat business. You can actually, kalau join private lagi, actually you can do a lot of things. Nanti kalau boleh sambung belajar, it's a new things lagi. So I think dentistry is very fun. So I think they have another question for you actually, Afika. Actually, you have answered it a bit during the forum. Soalan Afika, during me time, what do you mostly and how to find me time? Macam mana? Oh, me time. Apa saya buat and macam mana saya cari me time. Sebab apa saya buat, saya suka membaca. Saya baca tapi bukan membaca textbook yang pasti. Saya membaca apa-apa sahaja tapi selain textbook. So saya enjoy me time saya membaca dan minum kopi dan buat like other activity other than dentistry. So saya rasa it's important untuk macam put yourself macam distract a bit yourself, sebab kita cakap pasal stress kan tadi, untuk macam buat benda yang luar dentistry sikit. So macam mana saya cari me time saya, dia memang kalau kita rasa macam macam banyak sangat in the list, kita akan rasa macam tak cukup 24 jam. Tapi kita always ada 24 jam per day. So me time tu can be 10 minutes, can be 2 hours, can be 4 hours, can be 12 hours. Depends on you. So macam Joshua cakap tadi pasal plan, macam it's the matter of you, your mindset and how you manage your time basically. So ada orang mungkin me time dia macam saya rasa me time saya sejam pun cukup. Sejam macam lama kan, tapi sempat Netflix satu episode. So macam me time saya sejam cukup, tapi mungkin pada orang lain tak boleh, kena 3 jam, kena 4 jam, kena sleep, kena macam tu kan. So dia mindset and plan your jadual hari-hari. Make sure your to-do list for the day settle dulu, then you ada masa untuk your me time. So and buat something yang you enjoy, and macam tadi saya kata pasal circle of friends kan, you enjoy, kalau you enjoy dengan your friends pun okay je, macam boleh ni the energy tu boleh ni lah, boleh top up lah macam tu. So I think that's how saya mencari saya punya me time sendiri and how saya feel saya punya me time. Thank you, Afika. Me time tu penting to keep our mind to be insane. Okay, I think we come to the end of our forum. So before I wrap up this session, I think saya akan come to setiap panel lah. Untuk for the last word for this session, saya mulakan dengan Dr. Mas. Anything to add more? Yeah, my last take-home message lah. Okay, take a break. Okay, find an outlet to release your stress. Okay, have a strong support system. Okay, it's okay not to be okay. So if you find if you feel stress, go and get help. Talk to people, or there's so many support or that the faculty can offer you, and also people around you can help you with. So and at the same time, while you study hard, please also enjoy university life in terms of your make sure you have stable personal health, personal well-being, and also your academic performance. So and I wish everyone the best. All right. Okay. Thank you, Dr. Mas. How about you, Dr. Joshua? Okay. First of all, saya nak berucap berterima kasih kepada Smile UiTM for organising this
thing for raising mental preparedness lah, preparedness for students as well as going to transition to working, and also raising the issue of mental health to public as well. So this is a very good initiative which saya ingin ribuan terima kasih lah. So ulasannya saya just want to say to you guys that for everything that you do, always try to find the purpose of doing it and always find joy in it. Sebab dentistry ni is actually one of the highest stress job in the world. Tapi actually dia is quite fun lah. Dia sangat fun in many things. You always have a lot of things that we can find joy in. It may sound crazy, but sometimes you look at all the Instagram people, they are so excited when they find a cracked line, they find something very weird in their canals, and then it's something enjoyable. So dentistry is something that can be fun if you find joy in it. So when you transition yourself to working adults, I always want to tell you to always be prepared. So let's say if you want to take one step at a time. So when you just finish your graduation, then you can prepare for the next step, which is your MDC registration. And then the next step, which is getting a job, going to e-dentist, and then finding the right clinic for you. So all these things is all listed in also MDSA website. I actually during my time saya ada tolong buatlah satu list, checklist untuk semua orang. So if you graduated successfully, congratulations. So the next step is all listed there. So you can do step 1, step 2, step 3, step 4. My advice is always take one step at a time. Don't be stressed out when you have too many things all piled up together sebab kita semua human lah. Kita bukan Superman. Kita tak boleh buat semua barang one shot. Bukan macam Spiderman yang dengan train tu dia tarik kan, train tu macam tu kan. Memang susah. Bukan semua orang boleh jadi Spiderman, but semua orang can do something little by little at a time lah. And so always do your best and God will handle the rest, right? You can do it. Thank you, Joshua. Afika, how about you? Saya sebab macam Dr. Mas dan Dr. Joshua dah cakap semua benda, dan I think macam I just like ada satu je lah, macam I think macam for us, for student macam saya, kita macam ada time, macam ada time kita ada that ability, ada that tenaga untuk light upkan kita punya own candle. So kita light upkan kita punya own candle. But we know that the weather is not always sunny, so sometimes the windy punya weather dia akan blow upkan your candle. So dengan supportive friends, your friends can help you actually untuk tolong light upkan your candle. So macam so kita sendiri macam that's how your life boleh jadi terang balik. So macam tu juga macam you, bila you ada that capability and that ability untuk light up orang lain punya candle, then you might want to consider to do that as well to others. So that's how kita helping each other untuk make this journey bearable lah for most of us. That's all from me. Thank you, Afika. Thank you, everyone. Thank you, Dr. Mas. Thank you, Dr. Joshua. So, kesimpulan daripada sesi ini from Dr. Mas, take a break, find outlet, support system. It's okay to be not okay, and then from Dr. Joshua, find purpose, enjoy it, and one step in one time. So daripada Afika, having a good support system, and then kita help each other, dan itu akan buat kita akan lebih, transisi kita daripada dental student ke dunia pekerjaan itu akan jadi lebih smooth, lebih baik. Okay, so kita telah sampai ke penghujung forum. Saya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua barisan panel jemputan yang sudi meluangkan masa untuk berkongsi pengalaman dengan kita semua pada malam ini. Saya berharap forum ini dapat memberi manfaat kepada kita semua, khususnya kepada pelajar-pelajar pergigian yang dalam persediaan ke dunia pekerjaan. Untuk hadirin, housekeeping announcement. Jangan lupa untuk mengisi borang maklum balas dan borang kehadiran untuk mendapatkan sijil serta CPD points. Borang boleh didapati melalui pautan link di ruangan chat box, dan teruskan menyokong kami. Untuk hari esok, kita ada satu lagi program, kita belum habis lagi, program Smart 2.1 yang bertajuk It's Not How You Fall, It's How You Get Up, bersama panel yang sangat menarik. Kita ada Datuk Ras Adiba, kita ada selebriti Suwinsi, dan kita ada juga
Prof. Datuk Prof. Hashim pada esok harinya, dan kita bermula pada jam 10 pagi di platform yang sama, dan kita akan sediakan link di ruangan chat box juga, dan saya alu-alukan untuk like, subscribe our channel. Selamat malam semua. Sekian daripada saya. Terima kasih semua. Bye. Thank you. You wanna put a ring on my finger? Put it on and make him wanna marry me. Yeah. Put it on and make him wanna marry me. Yeah. Put it on and make him wanna marry me. Yeah. Put it on and make him put it on and make him put it on and make him wanna marry me. Yeah. Put it on and make him wanna marry me. Yeah. Put it on and make him wanna marry me. Yeah. Put it on and put C'è la luna, mezza mare, mamma mia, mi maradare. Figli mia, cutterare, mamma mia, pensaccia tu. Sitte d'ogna pisciaolo, chi te va, chi te viene sempre baccalare del manedene. Se ci picchia fantasia, baccalare, figli mia. Oh mamma, la 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 la. Oh mamma, la 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 la. Mama dear, come over here and see who's looking in my window. do ba 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 do boo do a boo ba do ba do boo boo ba do a do ba do ba do a do ba do ba do 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 a do ba do ba do a do ba do ba do ba do ba do a do ba do ba do a do ba do ba do ba do a do ba do ba do ba do ba do a do 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 a do ba do ba do a do ba do ba do ba do ba do a do ba do ba do 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 ba do do ba do ba do ba do ba. Mechanism in dentistry. Using Powtoon.